سلام كما يصنفوا تابتواتن كبراتن تخطاتل تددوي تي في نسعى زدالنا لكم حصرتن اواناون زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا كتكتاتلنا عدمنايو بقندي عرستنت بتاتهم كنفلم حزباوي كونفرنس زوبادو بتግራይ ኣብ ከተማ ማጨው ተኻይዶም ገዳም አቡነ አረጋው ዳሞ ምስ ዩኒቨርሲቲ አድግራትን ካሎት መዳርክተ አካላትን በመኳን አብይን የስኮኖሚ ምዝጋቢ ሰራህ ከምዘሎ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ አፍሊጦም ዳግመ ህንጸትን መምሐሽ ግልጋሎትን አብያተ ፍርድ ትግራይ ምክንያት በመግባር መደብ ኦሪንቴሽን በጀት ዓመት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ መድረኽ ዘተ ይካይዳሎ መምሐዳር ከተማ መቀለ ተወሰኽቲ መዋፈርታት ባጃጃት ዕላው ገይሮም ውድብ ስምረት ሎሚ ኣብ አዲስ አበባ መስራቲ ጉባኤ አካይዳም ኣብ ከተማታት መቀለን ሽረ እንዳስላሴን ጉድለት ጽሬት ዘለዎም መጥቀም መዓልቶም ዘሓለፎምን ምግብታት አፋውስን ኮስሞቲክስን ተወጊዶም ኣብ ከተማ መቀለ መንደር ሚዘር 7 ካሬ ክፍለ ከተማታት ሓድነትን ዓዲ ሓቅን ዘማእከለ ዝርግሐ መስመር ማይ ከም ዝተጀመረ ቤት ጽሕፈት ግልጋሎት ማይን ፈሳስን ከተማ መቀለ አፍሊጡ አማኸላይ ባህሪ ስደተኛታት ዘሓዘት ጃልባ በመጥሓላ ለ40 ሰባት ሞይቶም ተባሂሉ ናብ ዝርዝሩ ሰጊርና ለና ምስዕለታው ዜናታት ቢንያም ሓድሽ ሰናይ ምክትታል ህዝባዊ ኮንፈረንስ ዞባዶ ትግራይ ኣብ ከተማ ማጨው ተኻይዶም ህዝባዊ ኮንፈረንስ ዞባዶ ትግራይ መድረኽ ምክክር ንልማዓታው ስግር ዞባዶ ትግራይ ብዝሉ መሪ ሓሳብዩ ተኻይዶም ኣብቲ መድረኽ ካብ ወረዳታት ዞባዶ ትግራይ ዝተውጻጹን ተወከልቲ መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮ መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ተረኺቦም እዮም ኣብቲ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ካብ ዝብተወሳኺ ንፕሬዚዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ሓዊሱ ላዕለዎት ኣመራርሓ መንግስትን ውድብ ሕወሓትን ተረኺቦም እዮም ገዳም አቡነ አረጋው ዳሞ ምስ ዩኒቨርሲቲ አድግራትን ካሎት መዳርክተ አካላትን በመኳን ኣብ ዩኔስኮን ምዝጋቢ ሰራህ ከምዘሎ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ አፍሊጦም ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ዶክተር አጽባሃ ገብረ እግዚአብሔር ካብ ድሩ ጀሚሩ ብዝለዓለ ሃይማኖታዊ ምድላዋት ይበዓል ኣብ ዘሎም ገዳም አቡነ አረጋው ዳሞ ተረኺቦም ንጋዜጠኛታት ከም ዝበልዎም እቲ በዓል ቅድሚ ሰላም ካብ ዝነበሮ ብርኪ መስሕብነት ንላዕሊ ሓወፅቲ ውሽጢ ዓድን ወፃን ብስፍሓት ክመጽኡ እናተሰርሐ ምዃኑ ገሊጾም ብፍላይ ድማ እቲ ገዳም ኣብ ዩኔስኮ ዝድህሰሱ ቅርስታት ዓለም ንኽምዝገብ ሰፋሓት ስራሕቲ ይካየዱ ከም ዘለውን ነዚ ንምዕዋድ ድማ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ዝለዓለ ሓላፍነት ወሲዱ እናሰርሐ ከም ዝርከብን ገሊጾም ዋና መሓዳር ወረዳ ጉሎሞ ኾዳ ኣይተ ሃፍቶም ባራኽን ሓላፊ ዘፈር ሰላምን ጸጥታን ዞባ ምብራቕ ትግራይ ኣይተ ብርሃነ በርሀን ሕጂ ኣብ ትግራይ ብዘሎ አንጻራዊ ሰላም ብርክ ዝበሎ ኣማናይ ካብ ውሽጢ ዓድን ወፃን ናብቲ ገዳም መጽዮም ሃይማኖታዊ በዓል ከም ዝተሳተፉን እቲ በዓል ድማ ብሰላማዊ መገድና ተኸበረ ከም ዝርከብን ተዛሪቦም ኣብቲ በዓል ብጀካ ውሱን ስርቂ ተንቀሳቓሲ ስልክ ሞባይል ካልእ ዝጎልህ ጸገም ከም ዘየጋጠመን ኣብ መርግጋት ሰላም ተኸባቢ ድማ ኣካላት ጸጥታን ነበርትን ንዘርኣይዎ ንጡፍ ምንቅስቓስ እናእዳ ኣቕሪቦም ኣብቲ በዓል ዝተረኸቡ ኣመንቲ ብወገኖም ትግራይ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ዝድህሰሱን ዘይድህሰሱን ሓድግታት ስለ ዘለዋ ነዚኦም ብዝግባእ መዝሚዝካ ናብ ረብሓ ቱሪዝም ክውዕሉ ክስራሕ ከም ዘለዎ ተላብዮም ገዳም አቡነ አረጋው ዳሞ ካብ ዝድኮን 1500 ዓመታት ዘቁፀረ ኮይኑ ኣብ ወረዳ ጉሎሞ ኾዳ ጣብያ መዛብር ከም ዝርከብ ድማ ዝፍለጥ እዮም ዳግመ ህንጸትን መምሐያሽ ግልጋሎትን አብያተ ፍርድ ትግራይ ምክንያት በመግባር መደብ ኦሪንቴሽን በጀት ዓመት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ይካይዳሎ ኣብቲ መድረኽ ዘተ ተረኺቦም መኽፈቲ መደረ ዘስምዑ ፕሬዝዳንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ትግራይ ኣይተ መንግስቱ ተኽላይ አብያተ ፍርዲ ኣብ ትግራይ ዘለዎ ዳዓው ጸገም ተጻዊረን ዝሰርሖኦም ስራሕቲ ዝናኣድን ኣፍልጦ ክወሃቦ ዝግባእን እንትኾነ ግና ከምቲ ናጽነት ዳይነት እንቃለሶ ተሓታትነት ንምርግጋጽ እውን ብዕቱብ ክንሰርሓሉ ይግባእ ክብሉ ተዛሪቦም ብተወሳኺ እውን ተጀሚሩ ዘሎ ህንጻ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ብምዝዛም ጸገማት ላዕለዋይ ቤት ፍርድን ካልኦት አብያተ ፍርድን ዘቃልል ኮይኑ ንኽራይ ዝኽፈሉ ባጀታት እውን ዝቁጥብ እዩ ክብሉ ገሊጾም እቲ መድረኽ ዘተ ንኽልተ መዓልቲ ዝጸንሕ ኮይኑ ነባራት ፕሬዝዳንታትን ካብ መላእ ትግራይ ዝመጹ ዳያኑን ዕዱማት ሓጋይሽን ተሳቲፎም እዮም
ممحدار كتما مغلا توسختي موافرتات باجاجات علاو غيروم اب كتما مغلا توسختي موافرتات منقسقاس باجاج كغبر كابيني ممحدار كتما مغلا وسينلوم نممحاش مخنيات زخونه بعين حبرتسب زلو طقميتام نغدات اكال تخرت تغيرو داغم حدش متقراي كمستغبرم حلافيت بيت صفت مقدن مغواعزيان كتما مقله وزرو حيات كدر غليطان مجمرا درجه زيلا افتحزي غيرنا يزلنا ابناي باجاج منقسقاسن فيرماتاتاتن حد ايكونومياوي محوراوي كالوتول مسارت زغبره كم ممحدار كتما مقله صنعات غيرو كابناي حزب زلع الحطو يكونوا كابناي سب نبرت زلع الحطوتات زيوم ماخال زغبره نك صنع بزتوهاو عدل تطقيمو كوميتي واقيرونا بايتا وريدو اصنيعو اب حد ممحياشات تغبرنا لنيلو زوسنن وسانيتات مسن ايفاوي نمغلاص زملكتيو ترخيبنا زلنا مو زي ان ماخال غيرنا تن زتلعلا حتوتات تاين نيرن بزحاتيو كم تتفلطو كاب سب نبرس زلعل بزح حتو نيرو حدون اب تطقامي حبرتسبون زصقمالنا بوتاتات لوايلو زلعلن فيرماتاتات نيرن دي زي ان ماخل بمغبار كوميتي واقيرونا بايتا بموراد تايل مسل تبايتانا تايز مسل حبرتسبنا تاي نيتناي ترانسبورت اكسس زبل كاب استفالالي سيكترات وديو ريدو نسو تصنعت مسارات زغبرون تصنيعو قريو بكابيني درجاون مرأي تغيرلو كم محدار كتما مقلون مستو زلو محبراون ايكونومياون تتححيزو مستو زلونا ناي اكل غدات صقماتون مس حكمناتات ماخل تتححيزون مس بيت تمرتن اون زين ماخل غيرو ريو زتوسنا زمحايشن كابتات اللوامو تحدش موافري كابسوني تقمتي 17 2018 عامه مرج جميرو دما ناب تغوار كوعليوم بتوسانه مسرت عد حقن قداماي ويانن زراخب ماخل مسمر نواجاج كفت خوينلوم كاب عد حوس ترافيك مبراهتي مبغس غيرو بماخل فيزيوثيرابي حساب عيدر زلو منجدي نواجاجات كفت خوينلوم باندا جبريل دارون عدحان زمصا افيت نفيت هوتيل بلانيت زنبره موافري باسفالت تشاغيرن دحر بلانيت حساب زلو كوبلستان تفقيدلوم بعيدرن ب05 زمصا دما كساب شريعه بيت فرد زلو كوبلستان كاتوين كابلاجي حدش مندر نزمصا كاب هوسبيتال مقله مأتوي كساب دحر تخلا هيمانوت بيتكريستيان زلو كوبلستان باندا غابر كوبلستان وي دما بتلمدو مايلي خام بيت تمرتي كساب سينما عدوا كيف تكون توسين اللام كتما مقله تناي تشكركرتي وي باجاج ناي سميريت وي كعناي بوتا محاش غيرو زوسنو وسانه ناي كتمانا زلو صفحتن مس نايت منقد مصبابن ناي اغرينيان تشكركرتن بزحي تحساب زغورو نحبرسب دحنت كبحال كابيني ختما مقله بمقراينت منقد ترانسبورت توسين صنحيو افتوسانه بفلاي دروشندا كرمشندا جميرو توسنو سانه كتما مقله كابيني زوسنو دحريون توسانسو تغوارو تغيرو اصيليو حزوزي تنم محياش مخنيات كوين زلو كم تستهاله اب تغواري خاطر كله صراحه غدات اكل لونا فلاي افتنا حزم خته استغودو يكون قدميلو بزتفطر يكون بخالي كوينات زيوم زمال سلم بوتاتات لو بتماثل عبيت ارغاويان يكون تغلغال حرسب زخدل وانا مسمارات لو نزيوم مفتحن مغاريو نايسنا امرو صقم زلوم اكلاتنا زمهالم ايته تمرتي كيدو محبرسبنا ابي كابي تصقيم زل زبلتي كابينه كوميتي طايشو 5 كوميتي كرأ تغيرو افتن كوميتي زراعي ممحاشي بعين حبرسب بعين نايت حبرسب ناي كتمان حبرسب زلو طقميتا تراي استوسنه داغم استمحاشي اب كتماتات مقلن شرندا سلاسن ጉድለት ጽሬት ዘለዎምን መጥቀም ማዓልቶም ዘሓለፎም ምን ምግብታት አፋውስን ኮስሜቲክስን ተወጊዶም አብ ከተማታት መቀለን ሽረንዳ ስላሰን
ጉድለት ጽሬት ዘለዎም መጥቀም መዓልቶም ዝሓለፎም ዋጋኦም ኣስታት 160,000 ዝኾኑ ዕሹጋት ምግብታት ኣስታት 120,000 ብር ዝዋጋኦም ተመሳሲሎም ዝተሰርሑ መድኃኒትናው ሕክምናን ኣስታት 350,000 ዝዋጋኦም ድማ መጸባበቂ ወይ ኮስሞቲክስ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ኣውዒሉ ከም ዝወገደ በዓል መዚ ቁጽጽር ምግብን መድኃኒትን ኢትዮጵያ ጨንፈር መቐለ ፍሊጦም ግዚኦም ዝሓለፎም ኣፋውስን ምግብታትን ኣብ ሕብረተሰብ ክብተኑ ምግባር ንሕማምን ሕልፈት ህይወትን ደቂ ሰባት ዘቃልዑ ብምዃኖም ኣብቲ ተግባር ዝዋፈሩ ውልቀ ሰባት ካብ ተግባሮም ክቁጠቡ ሓላፊ በዓል መዚ ቁጽጽር ምግብን መድኃኒትን ኢትዮጵያ ጨንፈር መቐለ ኣይተሰመረ ገብረ እግዚአብሔር ገንዚቦም ሕብረተሰብ ካብ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሓደገኛ ኣፋውስን ምግብታትን ልዑል ጥንቃቐ ክገብርን ጥቆማ ብምሃብ ክትሓባበርን እቶም ሓላፊ ጸዊዖም ከም ጸብጻብ ኤፍኤም መቐለም ውድብ ስምረት ሎሚ ኣብ አዲስ አበባ መስራት ጉባኤ ኣካይዳ ስርዓት አልቦነት ኣብ ጫፍ ኣብ ዝበጽሓሉ ኩነታት ስለንርከብ ኣብ ትግራይ ክግበር ዝግብኦ ዝነበረ መስራት ጉባኤ ብዝሕዝን መንገዲ ኣብ አዲስ አበባ ጌርናዮ ለና ክብል ኣተሓባሪ ውድብ ስምረትን ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ አማኻሪ ሚኒስትር ጉዳያት ቀርና አፍሪካ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ገሊጾም እዚ ዝተገለጸ ዲሞክራሲያዊ ውድብ ስምረት ትግራይ ኣብ አዲስ አበባ አራዳ ፓርክ አዳራሽ ናይ መስራት ጉባኤኡ የካይደሎ ኣብ ዘሎ መድረኽ እዩ ኣብ መስራታይ ጉባኤ ዲሞክራሲያዊ ውድብ ስምረት ተወከልቲ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ውድባት ተወከልቲ መረጻ ቦርድ ኢትዮጵያን ዕዱማት ኣጋይሽን ከም ዝተረኸቡ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣመላኺቱ ኣብ ከተማ መቐለ መንደር ሚዘር 7 ካሬ ክፍለ ከተማታት ሓድነትን ዓዲ ሓቅን ዘማእኸለ ዝርግሐ መስመር ማይ ከም ዝተጀመረ ቤት ጽሕፈት ግልጋሎት ማይ ፈሳስን ከተማ መቐለ ፍሊጦም ዝለዓለ ትጽቢት ዝግበረሉ ዝነበረ ዝርግሐ መስመር ማይ መንደር ሚዘር ምጅማሩ ጽቡቕ ኮይኑ ብቦኖ ማይ ዝረክብ ዘሎ ማሕበረሰብ ገዛን ገዛ ክዝርግሐሉ ዝለዓለ ርብርብ ከም ዝሓትት ኣካየድ ስራሕ ቤት ጽሕፈት ግልጋሎት ማይን ፈሳስን ከተማ መቐለ ዶክተር አሸናፊ ዘአብርሃ ገሊጾም ቅድሚ ሕጂ ተዘርጊሑ መስመር ማይ ተኣሳሲሩ ክፍጸምን ኣብ ኣፍ ደገ ሕድሕድ ነበርቲ ዘሎ ተረፍ ምህርትን ወይ ከዓ ኮንስትራክሽን ብእዋኑን ክለዓል ስትሪም ኮሚቴ ተጠናኺሩ ዘድሊ ተሳትፎ ክገብር ኣተሓሳሲቦም ዝተኳዓተ ጉድጓድ ብቁልጡፍ ቱቦ ክዝርግሐሉን ምትሓዝ ክግበረሉን እቲ ስራሕ ቅልጣፈ ክህልዎን ብዘኽእል ክስራሕ ሰሙናዊ እናተገምገመ ከም ዝፍጸም እውን ወሲኾም አብሪሆም ካብዚ ብተወሳኺ ብኮንትራክተር በኣማኻርን ዓሚልን ስሪሲ ክፍጸሙ ዝግባእ ተግባራት ክፍጸሙን ብምግላጽ ኣብቲ ከባቢ በብደረጁ ዘሎ መምሕዳር ግቡእ ብምውጻእ ኣበርክቶ ክገብርን ኣብ ጽሬት ስራሕ ግቡእ ጥንቃቐ ክገብርን ዶክተር አሸናፊ ተሓሳሲቦም ኣጀማምራን ከይዲ ዝርግሐት ፕሮጀክት ብዝምልከት አባላት ማናጅመንት ግልጋሎት ማይን ፈሳስን ከተማ መቐለ ሶሚያ ኢንተርፕራይዝ ህንጸት ማይ ትግራይ ተዕዝብቲ ከም ዝገበሩ ቤት ጽሕፈት ግልጋሎት ማይን ፈሳስን ከተማ መቐለ ዝለኣኾ ሓበሬታ ኣመላኺቶም ኣብ ማእኸላይ ባሕሪ ስደተኛታት ዝሓዘት ጃልባ ብምጥሓላል 40 ሰባት ሞይቶም ሓንቲ አፍሪካውያን ስደተኛታት ዝሓዘት ጃልባ ኣብ ገማግም ቱኒዝያ ብምጥሓላ ህፃናት ዝረከብዎም ላሊ 40 ስደተኛታት ከም ዝሞቱ ሰመዝት ሃገር ሓቢሮም እታ ናብ አውሮፓ ክትሰግር ዝፈተነት ጃልባ 70 ስደተኛታት ጽዒና መንባራ እውን እቲ ሓበሬታ ኣመላኺቶም ሓደ በዓል ስልጣን እቲ ሃገር ከም ዝገለጾም ኩሎም ካብ ሃገራት ትሕቲ ሰሃራ አፍሪካ ዝመጹ ኮይኖም ሓያሎ ዕሸላት ዝርከብዎም ምዃኖም ሓቢሮም ካብ ብሮብዕ ዘጋጠመ ሓደጋ ኣስታት 30 ሰባት ድሒኖም ከም ዘለው ተፈሊጡሎም ምጥሓል ናይታ ጃልባ ኣብዛ ዓመት ኣብቲ ባሕሪ ካብ ዘጋጠሙ ተመሳሰልቲ ሓደጋታት እቲ ዝኸፍአ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎም ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ካብ ሊብያ ናብ አውሮፓ ክሰግሩ ዝፈተኑ ብዙሓት ስደተኛታት ከም ዝሞቱ ይዝከር እቲ ሓደጋ ኣብ ከባቢ ናይታ ብዙሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝሃለቁላ ደሴት ላምፔዱዛ የጋጢሙ ጥቅምቲ ቀዝሒ አውሮፓ እናገደደ ቅድሚ ምምፁ ስደተኛታት ብዘይ ውሑሳት ጀላቡ ክሰግሩ ዝቀዳደምሉ ወርሒ ምዃኑ ዝፍለጥ እዮም ኣብ 2023 ጥራይ ልዕሊ 210,000 ስደተኛታት ብማእኸላይ መስመር ናይቲ ባሕሪ ናብ አውሮፓ ክሰግሩ ከም ዝፈተኑ ጸብጻባት ሕቡራት ሃገራት የረድኦም ልዕሊ 60,000 ካብኦም ብሓልዋ ባሕሪ ዝተፈላለዩ ሃገራት ተታሒዞም ናብ ዝመጽሉ ገማግም አፍሪካ ከም ዝተመለሱ እውን እቲ ጸብጻብ ጠቒሱሎም ሰመዝ ቱኒዝያ ነቲ ሓደጋ ንምጽራይ ምርመራ ከም ዝጀመሩ ድማ ፍሊጦም ቱኒዝያ ካብ ሊብያ ቀጺላ ብዙሓት አፍሪካውያን ስደተኛታት ናብ ማእኸላይ ባሕሪ ዝብገሱላ ኣፍ ደገ ብምዃና ጸቕጥታት ክበጽሓ ጸኒሖም
أبز حلف لكاتي تاب جماجم كتما فاكس أبز جات أم تماسل حدا جام تحل جالبال الأربعة سوداناويان كم زموتو الذكريوم عقل تشن 20 سنة بحبرة أوروبا وواحد سدتنياتات نموكوتصار مستهاجر سم فتي منيروم بمسارة تسمع مسجار سدتنياتات دون مبال دوبات عن خطو قوتاترن زي حقاوان سدتنياتات ناب حقرهم كتمل سنزخ لا 110 مليون دولار دقف توهي بايام مباركس فتواتن كبراتن تخطاتل تدبي تي في نسعى زدالنا لكم زينات مبار نزي أني مسلو سلة مكتالكم مسكيننا بخالد كسام الراخب سسناين عفو